जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान आप सबका भला करे। आपण देखुचंती एस्ट्रो सीएस नारायण। वेलकम टू आवर चैनल। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम रे मे मासर मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। जेमिति कि आमे जानिचे मे मासर पहिलारु गुरु धन घर वृष राशि को राशि परिवर्तन करिवे। मे 2024 रु मे मास 2025 पर्यंत गुरु पूरा गोटे वर्ष विभिन्न राशि पाई विशेष महाधन योग सृष्टि करने को जाउछंती। ताहले प्रत्येक राशि पाई एही मे मासटी किपरि कटिबो आसंदु जानिबा। ए भिडियो रे केवल मिथुन राशि रो मे मासर गोटे मासर राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। मिथुन राशि पाई किपरि रहिबो एही मे मास। सुखर मास हबो ना दुखर मास हबो, केमिति रहिबो आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, चाकिरी, व्यवसाय, कैरियर तथा वैवाहिक जीवन सबुकिछि गोटिए गोटिए करी आलोचना करिबा। तासह केउ ग्रह शुभ फल देबे और केउ ग्रह अशुभ फल देबे ताहा भी आलोचना करिबा एई भिडियो रे। पुणी ए भिडियोर शेष रे जानिबा अशुभ ग्रह शांति पाई किछि उपाय जाहाकु करिबा द्वारा सबु मंगलमय हेबो। ग्रहर दशा और स्थिति विषय रे जानिबा पूर्वरु जदि आपण एही चैनल को प्रथम थर विजिट करूछंती ताहले एबे ही शुभ मुहूर्त चैनल को सब्सक्राइब करी आमको सपोर्ट करि परिबे। काहेकि ना आम चैनल आपण माननक पई एक विशेष प्रकारर एस्ट्रोलॉजी टिप्स, वास्तु टिप्स, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री रिलेटेड वीडियो प्रदान करूछि। ए वीडियो रे वर्णना करा जाउथिबा राशि चंद्र राशि उपरे आधारित। जदि आपण आपणकर चंद्र राशि कोन जानि नाहंती ताहले निजर नाम राशि को देखंतु। जदि आपणकर मिथुन राशि किंबा मिथुन लग्न होइथाय ताहले मध्य आपण एही राशि फल को देखि परिबे। ताहले आसंतु जय श्रीराम को नाम नै वीडियो को आरंभ करिबा। मिथुन राशि रे मासर आरंभरु किछि एपरि स्थिति रहिबे नवग्रह, जेपरि कि आपणकर लग्नेश बा राशि स्वामी बुध राहु और मंगलंक सह मिसी दशम घरे विराजित अटंती। एकादश घरे सूर्य शुक्रंक सह विराजित अटंती। द्वादश रे गुरु विराजित अटंती। चतुर्थ रे केतु एवं नवम रे भाग्य घरे शनि अछंती। किंतु 11 मे रे बुध एकादश घर को मेष राशि रे, सूर्य 14 मे रे एवं शुक्र 19 मे रे द्वादश घर को वृष राशि रे प्रवेश करिवे। ताहले आसंतु सर्वप्रथमे चर्चा करिबा मिथुन राशिर व्यक्तिर स्वास्थ्य विषय रे। किपरि रहिबो आपणकर स्वास्थ्य एही मे मासरे। प्रथम घर हैला स्वास्थ्यर घर। आपणकर राशि स्वामी हेले बुध, जे कि राहु और मंगल सह मिसी दशम घरे अछंती। जहा कारणरू आपणकर स्वास्थ्य रे किछि स्क्रीन रिलेटेड समस्या देखा देबो। काहेकि ना बुध एठी पाप स्वरूप फल देबे। किंतु मनरे किछि टेंशन स्ट्रेस मध्य आसीबो। केउ कारणरू मातांक स्वास्थ्य रे किछि समस्या आसीबा कारणरू आपणकर मनरे किछि स्ट्रेस देखा देई पारे। काहेकि ना चतुर्थ घरे केतु अछंती। किंतु मे 11 परे बुध एकादश घर को आसीबा फल रे ए सबु समस्या दूर होई जिवो। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। मोटामोटी भाव रे कहिबाकू गले मिथुन राशि पाई ए मास स्वास्थ्य रे बेसी किछि समस्या नाही, सबू ठीक ठाक रहिबो। बेले बेले आपणक मनरे किछि काम को नै स्ट्रेस टेंशन आसी पारे, नहले आपणक स्वास्थ्य रे किछि बेसी समस्या नाही, सबू ठीक ठाक रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थींक पई ए मासटी किपरि कटिबो। पंचम घर हला विद्यार घर। ए घरर राशि स्वामी हेले शुक्र, जे कि सूर्यंक सह एकादश घरे अछंती। विद्यार्थींक पई ए मास भल रहिबो। 19 मे रे शुक्र निज घर को द्वादश घर को आसीबे, जहा कारणरू आपण पाठपढ़ा पई ट्राभेल करि पारंती। किछि आइडिया आपणक मनरे आसीबो, जहा कारणरू आपण पाठपढ़ा को नै किछि चेंज करिबा पई चाहुतिले ताहा चेंज करि पारिबे। आपण जदि उच्च शिक्षा पई किछि परिवर्तन चाहुतिले ताहा मध्य होई पारे। ओवरऑल ए मासटी विद्यार्थींक पई सर्वोत्तम रहिबो। पाठपढ़ा दृष्टि विचार कले विद्यार्थींक पई
ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଚଏସ୍ ମିଳିବ, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଘର ଲଭ୍ ରିଲେସନର ଘର ମଧ୍ୟ। ଏ ଘରର ରାଶିସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଏଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଇଗୋଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଭାବ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମେ 19 ପରେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏ ମାସଟି କିପରି କଟିବ। ସପ୍ତମ ଘର ବିବାହର ଘର। ଏ ଘରର ରାଶିସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଥିବାରୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ସିଭିୟର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁର ଘର। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆସିବ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ। ଦଶମ ଘର କ୍ୟାରିୟରର ଘର। ଦଶମ ଘରର ରାଶିସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶନି, ଯେ ନିଜ ଘରେ ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ରାହୁ ଜଡ଼ବୁଦ୍ଧି ଦୋଷ, ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ତା ସହ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଅଫିସରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଗୁରୁ ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ବର୍ଷ ରହିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସପ୍ତମ ଘର ବ୍ୟବସାୟର ଘର ମଧ୍ୟ। ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ବି ମିଳିପାରେ। ଫରେନ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବଳବାନ ଅଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶନି ନିଜ ଘରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ 14 ମେ ପରେ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ମେ ମାସର କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଗ୍ରହଦଶା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।